Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qal maghazihi sallallahu alaihi wasallam maghazihi peperangannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakanat dan ada apa gozawatuhu peperangannya Kanjeng Nabi. Wakanat dan ada apa gozawatuhu peperangannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil muddati di masa Madinah, fi hadhil muddati di masa Madinah, fi hadhil muddati di masa Madinah, khamsan itu 5, wa isyrina dan 20, 25. Wakila dan ada pendapat yang lain, wakila dan dikatakan sab'an itu 7, wa isyrina dan 27. Qatala berperang siapa Kanjeng Nabi? Minha dari maghazi peperangan. Fi sab'in dalam 7 perang. Fi sab'in dalam 7 perang. Badrin nyatanya perang Badar. Wa Uhudin dan perang Uhud. Wal Khandaqi dan perang Khandaq. Wa Bani Quraidzah dan perang Bani Quraidzah. Wa Banil Mustaliqi dan perang Bani Mustaliq. Wa Banil Mustaliqi dan perang Bani Mustaliq. Wa Khaybara dan perang Khaybar. Wa Hunainin dan perang Hunain. Wa Ta'ifi dan perang Taif. Wakila dan ada pendapat yang lain. Wakila dan dikatakan qatala berperang siapa Kanjeng Nabi. Aidon halnya juga biwadil qura wal ghabati, yaitu perang Wadi Qura dan Gobah. Biwadil Qura wal Ghabati yaitu perang Wadi Qura dan Gobah. Wa Banin Nadiri dan perang Bani Nadir. Tayyib. Ini sedikit menjelaskan tentang peperangannya Kanjeng Nabi. Wa kanat ghazawatuhu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil muddati 25. Jadi di sini dikatakan bahwasannya peperangan di era Kanjeng Nabi, peperangan di masa Madinah di mana beliau ikut itu berjalan kurang lebih 25 tahun. Wakila sab'an wa isrin. Lalu ada yang mengatakan peperangan itu terjadi selama 27 tahun. Wallahu a'lam. Qatala minhu fi sab'in Badrin wa Uhudin wal Khandaq wa Bani Quraidzah wa Banil Mustaliqi. Salah tadi ya. Wa Banil Mustaliqi wa Khaybara wa Hunainin wa Ta'ifi. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam ini berperang di masa Madinah, ya, di masa Madinah itu di 7 peperangan. Peperangan pertama ada perang Badar,
Nanti ada perang Badar Kubro, ada perang Uhud yang kedua. Yang ketiga perang Khandaq. Yang keempat perang Bani Quraidah. Yang keempat perang Bani Quraidah. Yang kelima perang Bani Mustalik. Ya, Mustalik. Yang keenam perang Khaybar wa Hunain. Jadi yang keenam ini antara perang Khaybar dan Hunain. Kalau kita melihat dari keterangan yang ada di catatan kakinya, itu ada perbedaan pendapat, perbedaan tulisan. Ini yang benar ini Khaybar, antara Khaybar dan Hunain gitu. Yang keenam ini perang yang mana? Ya, jadi bisa dikatakan yang keenam ini yaitu perang Khaybar dan Hunain jadiin satu. Lalu yang terakhir itu yang ketujuh itu perang Taif. Ya, perang Taif. Ini peperangan ini berlangsung kurang lebih 25 tahun. Ada juga yang berpendapat 27 tahun. Wakila qatala aidan biwadil qura wal ghabati wa bani nadhiri. Lalu ada pendapat yang lain, jadi bukan hanya 7 ini, tapi Nabi juga ikut perang pada perang Wadi Qura dan Gobah. Begitu juga Bani Nadir. Wallahu a'lam. Ya, yaitu gambaran sekilas lah tentang jajaran perang. Perang Badar, disusul perang Uhud, perang Khandaq. Kalau mau tahu kisahnya, buka kitab-kitab yang panjang. Karena ini hanyalah ringkasan ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ila muallifi hadzal kitab. Syekh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Sayyidin Nas wa ajazani wa 'allamani syekhina al-kiram muallim Irwan Rasyidin Abatawi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka allati anqadha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul hasil wa bisanadihil muttasilina ila imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qal bu'uthuhu sallallahu alaihi wasallam, bu'uthuhu diutusnya Kanjeng Nabi atau mengutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakanat sedang ada apa bu'uthuhu mengutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bu'uthuhu mengutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nahwan akan kira-kiranya min khamsina dari 50. Jadi selain Ghazwah atau Maghazi itu ada Sariyah atau Saraya. Ghazwah itu perang, Sariyah juga perang. Bedanya apa? Bedanya kalau Ghazwah itu Kanjeng Nabi ikut perang, tapi kalau Sariyah atau Saraya itu Nabi nggak ikut perang. Misalkan di daerah mana? Misalkan di daerah Habasyah ada peperangan antara kaum muslimin dan Quraisy. Nabi mengutus si A, kan? Nabi mengutus sahabat si A. Nah, itu dinamakan Sariyah atau jamaknya itu Saroya. Nabinya nggak ikut perang. Nah, wa kanat bu'usuhu sallallahu alaihi wasallam nahwan min khamsin. Kurang lebih kira-kiranya itu. Maksudnya di sini tuh kira-kiranya itu Kanjeng Nabi ini mengutus kurang lebih 50 peperangan. Mengutus 50 peperangan artinya mengutus kurang lebih 50 orang untuk melaksanakan perang melawan kaum musyrikin.
Kayak gitu ya. Wallahu a'lam.